राखी रे संबलपुरी वस्त्र एवं कला संस्कृतिर प्रतिफलन एमती एक नियारा उद्यम से 5 वर्ष पूर्व आरंभ करथिले। निजे रोजगार करने सहित अन्य मानक मध्य से रोजगार करिवार सुजोग देइचंती एवं स्वावलंबी होइचंती। से होचंती संबलपुर सुमित्रा महाकुर एवं आपण जहाँ चित्र देखुचंती ये होची सेही राखीर संभार। भिन्न भिन्न प्रकार राखी रही आपन देखु सबू राखीर ये विशेषत्व होची संबलपुरी वस्त्र तैयारी होती, संबलपुरी कपड़ा तैयारी होती एवं माँ समलेईंकर मध्य फोटो रही जहाँकि एक एबे ट्रेंडिंग रही जहाँ लोक मानकर आदृति रही। ता सहित अपन देखु प्रथमे ये होची माँ समलेईंकर फोटो रही मझिरे रही एवं संबलपुरी कपड़ा तैयारी कराई सेपरी एटी स्वस्तिक चिन्ह रही एवं ता सहित छोट छुआ मानक पई कार्टून भित्तिक राखी मध्य रही। जदि एपटे आम देखा एटी किछि कौड़ी लगी भिन्न भिन्न रंगर हलदिया रंगर नाली रंगर एवं ता सहित एटी छोट छोट मिरर बा ग्लास लगी काचर टुकड़ा कराई एवं प्लास्टिक मोती सदृश किसी प्लास्टिक जिनिस व्यवहार कराई। खूब सुंदर लगुच राखी गुड़िक एवं देखिले लगुच ये हाथर नुहे सत जमती मेसीन तैयारी एवं ये जो राखी तैयारी करछंती संबलपुर सुमित्रा महाकुट एवं से प्रथमे चित्र देखा कि धानर मध्य व्यवहार करछंती एवं राखी धान मध्य व्यवहार करछंती माली रही सब देखिले न देखिले विश्वास करहबनी जे सब हाथ रे तैयारी होइछि बोली। गोटे राखीर तैयारी प्रस्तुति सरीगला तले रही धान रही आम देखु छोट छोट ये माली रही एवं अन्य आकर्षण जिनस रही सेपरे संबलपुरी कपड़ा रही। ये देखो विभिन्न प्रकार ये जो बॉक्स रही संबलपुरी कपड़ा विभिन्न रंग बेरंगर संबलपुरी कपड़ा रही। आप जानते संबलपुरी शाढ़ी कहतु संबलपुरी वस्त्र सारा विश्व में आदृति रही एवं यही वस्त्र व्यवहार करी से लोक माने ये जो राखी किणुंट लोक मैंने खुशी होती सहित से स्वावलंबी होती अनेकांश एवं अन्य महिला एवं झील मानक स्वावलंबी कथा हवा सुमित्रा सहित केबेठू ए परिकल्पना केबेठू आरंभ होला जे मु राखी तैयारी करी किंतु संबलपुरी कपड़ा तैयारी करी। एटा कोरोना समय रे मोर माइंड को आसथिला से टाइम रे मु प्रथमे स्टार्ट करथिली आ तापरे परे समस्ते पसंद करथिले सोशल मीडिया रे पोस्ट करला परे तापरे धीरे धीरे आम डिस्ट्रिक्ट रे भी एटा बहुत जोर वायरल हेकी समस्ते ऑर्डर करथिले हेंती माने मो मन रे उत्साहित हेकी मोटा आकु नेबा पई आम कला संस्कृति आम संबलपुरी जेंती गीत नाच और पिंधिबा पई एंती साड़ी पटा पसंद करंती सेमिति आमर माने राखी को केंती मु आकु नहीं पारिबी से विषय रे चिंता करथिली आ याकु मु माने तैयारी करी की बिक्री करची। अनेक गुड़े सामग्री एथर व्यवहार कराउची जेमति कपड़ा रहिला धान रहिला माली हैला प्लास्टिक रो किछि जिंस रछि ता मध्य रहिछि छोट छोट काच खंड मध्य रहिछि ये सब मटेरियल कोट आनुछो। एटा मु कोलकाता रु आनुची रायपुर एवं संबलपुर भी किणाकिणी करची सब जगह रु कलेक्ट करी की माने भिन्न भिन्न ट्रेंडिंग हिसाब रे जो डिजाइन चलची से हिसाब रे मु तैयारी करची 100 वर्ष। ए वर्ष बेसी तो समलेई मां को फोटो चित्र और धान उपरे जो डिजाइन टा करची सेटा मार्केट रे बेसी डिमांड रहिची आउ तापरे समस्ते बहुत पसंद करचंती। ओरमास तरफ रु जो स्टॉल पडुची सब डिस्ट्रिक्ट रे सेइथरे भी मोर समस्ते नै की बिक्री करचंती एसएसजी ग्रुप रो महिला माने। एथर ई राखी सीजन रे पाखापाखि केते पीस बनैछ एथर? एथर मु 4-5 हजार पीस बनैची। सर्वनिम्न केते टंका अछि एवं सर्वाधिक मूल्य केते टंका राखी तमे जो बिकुचो? प्रथम रो मोर स्टार्टिंग प्राइस टा रहउची 30 टंका और लास्ट रहउची 70 टंका। बहुत परिश्रम बहुत सूक्ष्म काम केमिति प्रस्तुत करा जाए प्रथमे जो कपड़ा आम देखु भिन्न भिन्न रंगर साइज रो कपड़ा अच्छी माने केमिति डिजाइन केमिति हबो केमिति भाबुछ माने प्रथमे तो मु फोटो चित्र ड्रॉ करूची केंति डिजाइन मु कांसेप्ट ता जेंति स्टार्ट करिवि तापरे कपड़ा नै कि आसुची तापरे जो ताकू डेकोरेट करबा पई मोती माली वा जहाँ भी जिंस स्टोन सब दरकार होउची सेटा को आनी की मु ताकू डेकोरेट करूची जेंति माने निजको जेंति सुंदर लागिबो आ 5 जण जेंति पसंद करिवे सेंति हिसाब रे मु तैयारी करूची। वर्तमान डिजिटल जुग रे
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟିଂ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଥ୍ରୋରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଜିଟାଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି? ନା ଡିଜିଟାଲର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ମାନେ ଡିଜିଟାଲରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ବି ଚାଲିଛି ବିଜନେସ୍ ମୋର। ଗ୍ରାହକ ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ନେଉଛନ୍ତି? ଅନଲାଇନ୍ର ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକାଲ ବି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିକି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ବି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ମୋଠୁ ନିଆ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଥର? ନା ନା ସବୁ ବର୍ଷ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଡର ଯେ ମୁଁ ପୂରେଇ ପାରୁନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଥର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି, କଉଡ଼ି ରହିଛି, ମାଳି ରହିଛି, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ମା ସମଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ସମ୍ବଳିତ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସରିଯିବ ନା ଆଗକୁ ବି ରହିବ ଚାହିଦା? ଆଗକୁ ଆମର ତ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାନନ୍ତି। ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜା କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବଟା ମାନିଥାଉ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛ, ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ସହିତ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ବି କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି? ଏମିତି ଚାଲିବ ନା ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକାର କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବି କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ଆଗକୁ ଆମ କଲଚରକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି ବା ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ନା ନା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତ ମିଳିନି, ନିଜେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଥିରେ। ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି, ନିଜେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନ କୋଷ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, OTV।